ଅପେକ୍ଷା କର। अरे वो कि नहीं तो बस फिर तुम्हें बचाऊं ना मस्त गेला तो भाउज नु अरे रेप फिर पर किया भाउजो रेप कर पर भाउजो आउ कोन भाउज नु ता कोन कोनु सो आ तुम स्त्री ना नहीं तुम डिवोर्स इन तुम पचार किन पहुंची लासी आउ सो रेप कोला कर दलु नो तुम कहले मैं माली कोन चुप रो पचार श्रावणी ना श्रावण तू बंची छु ना ओबे हराम जादा मु बंचिछि मो भाई मते बंचे रखी आईपीएस करेछि केवल तते आ तो चंचा मानकर प्रतिशोध पाई मु एक जॉइन करछि। श्रावणी ए कोन डाकिलबे श्रावणी हराम जादा कोन डाकिल माय डार्लिंग भाउजो भाउजो अरे से तुम स्वामी देवता ताको के हाथ उठले पाप हबो कोन कोन स्वामी स्वामी देवता एटा स्वामी एटा केतबेले स्वामी थिला वर्तमान मो पुलिस ऑफिसर आउ से आसामी आउ तू हराम जादा बादल बहिदा अरे तुम पियर जे श्रावणी आकाश रे फर्द फर्द मेघ लुचि रहितो तू सळा गोटे भयंकर कला बाद पियर की अरे सवा बादल सेमती जाकी जा अरे श्रावणी तू हमको भलो भाबे चिन्हिलु बाबू शुभम पकाली हुइसके बिहार मन किछि चलेना चले खले ठीक है व्हाइट ड्रॉ चिन्हि तुम मु एसीपी श्रावणी एमिति समिति दंड दियानी ई संपर्कर मन बोझानी के ए ऑफिसर माता माइले तो एते साहस राती अधे मो पुओ को उठाई रहिचो ताको हाथते रखिचो ताको हाथते पुरे मारा मारुचो जानिचो मो चाहिले 24 घंटा भीतर तो चाकरी नथिबो तू जानिचो मो किए संघमित्र सहान दोस्ती रे भारी शांत शिष्ट हाउ दुश्मनी रे बाघोनी मामा ए चाकराणी श्रावणी बंचिची आ पुलिस सियमुठारु प्रतिशोध नउचे नाइ सिमारी नाइ जंगल रो रानी बाघोड़ी केवल प्रतिशोध निए आउ सेई बाघोड़ी थारु प्रतिशोध नबा को चाहुतरा अन्य जीवजंतु को सिए पंछा मारे पंछा पंजा मारिबा को डेउथिबा बाघोणी को केमिति जनता भितर काबू करि रखा तार काईटा मते बेस भलो भाबरे अरे तुम किछि कोनी रो ए तुम रो एते शास्त्र है तू मामा को बापणी बोले कहउथिलु तुम जे आज मामा को हाथ उठे माड़ मारुछु तो हाथ को मोड़ी भांगीबी ए रुओ निचु मते चिंडी ए पाखो जाओ सेकिबो कोन कहलो मो चाकराणी तू आ तो मामा बाबणी नो अब देख से चाकराणी का भाग्य नहीं कौन पहुंचे छी दे तू काळ नागुणी मो भाई बेके गुडी हे जीवन सारा ताको छोट मारी चलतो सतिका तो मन शांति रंजे मो भाई की मारा मारी लंगड़ा पैसा घर विदा करछो ए मनेरा मो भाई आखिर बुंदा लुहर हिसाब मु एठी शुद्ध मूल करी आदाय करिबी कोन करिवो ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ମୋ ପଦେ ବି କଥା ହେଇନି ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେବୀ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରେ ପୂଜା ସେଇ ମାମା ଉପରକୁ ତୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ତତେ ସପରି ହେଇଛି सुन बे को राष्ट्रपति को मान होते कि को राजा महाराजा का जीवन होती शुभम बाबू
असुरमा गुटे चढ़ाई गुटे पुलिस की अरे मिनिस्टर को कोई के सस्पेंड करवा तब से व्यापारी जो मारी टांगी लगा एक मारी टांगी दवा अरे आमे इनती करौं देखी चुप हो जा स्वाद तो आउ बता दी अरे इनती को गोटे पाठ खसी गला छ आउ कोन खसे देउ तू भाउज धरथिबे की भाउज धरदियो पचारनु पचार अरे भाउज आमे इनती करू ना आमे को गोटे खसी गला तब धरिछ की না ओ धरि न तो তোর কথা তোর যা খসে যায় মন ধরে না রে মু কিছু ধরিনি শোনো এ ভাউজ হসরে মানে কিচ্ছু ধর এ না আজি আরে ভারি খুশি আছে না শোন শোন কি কো যদি তো পাটির খসে যাইছি কিচ্ছু জানি ভাউজ কিচ্ছু জানি ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି রাত সারা তো সে পূজা হকিরা পুলিশ ନା ସେକା ଖାଇବୁନୁ হকিরা কইবো ଧର ଏଇଟା হ্যাঁ পুলিশ এডি কাম ধরি ଆରେ ଧର হসপিটাল বলি কিরা পুলিশ ধর দেবি ଧର ও বল না করছু ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗଣି ଗଣି ତ ଶୁଭମ ବାବୁକୁ 100 ପାର ପେ না ଚାଲ শুভ মামা আ তো পারিবি না মাটা বলি জলদি পারিবি কৌশ তো পিটিব না নাই আরে চল পিটিব না নাই আরাম জানা এই পারিবি এ বাদে না সব আই আই মতে মারে দিবে না না সত্যি কথা আরে সে বলছ ভবনটা কিচ্ছে গেলে বউ বাঁচি পারবে শোন 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 দেবে পুরা দাঁড়ো ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୁ ସବୁ ସବୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି ତୁ ଶୁଣିକି ଏମିତି ବାହାନା ଶିଖୁଛୁ ନା ଲୋ ହଉ ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ହବ ଯାହାକୁ ସେ ହବ ବାଦଲ এই সব মুন্ড কোন ঢুকাচ্ছি কি আরে মই এত ডেরি কাম করে না করছো তালু করা করে দেব ছোয়া তাহলে ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ମାରଦ ମାର আরে মই কি জানি জীবন মারিবি ଶୁଣ ଶୁଣ আরে চাকরি বলে পুরো চাকরি কি বুঝবো ଚାକିରି ଯିବନି 5 ଡବଲ ଦରମା କରିଦେବି আরে মাথা বচ 5 ଡବଲ আচ্ছা বল দেব 5 ଡବଲ আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাউজ ভাউজ বাবু গোবরা তো উঠে মাঠটা উপরে হাত উঠেবি तू क्या बे तू थार पर्सन के चुपचाप जाओ तू काले बोल- मैडम को কথা বলবো বসবি মত করে বলবো। এই সংগমিত্রা সারি ও ভাই ঠিক আছে তোর বসে আসবি কানো ধর কানো ধর সাগর আকু কে নেই গাইছিল तू বাগুনি আর কানো ধরি বলু তুমি কে নেই মতে মারি তাকু মার দিও মতে ছাড়ি করতে পারো গনি গনি মো আখি সামনে 100 থর উঠ বস উঠ সুমরি বে আর কিছু বাট নাই বস হ্যাঁ তোমার সে ঠিক পৌঁছিল ঠিক টাইমে আসি কিন্তু পৌঁছ ঠিক জায়গায় ঠিক সময় পৌঁছাব কাম তুমি কেন ভাস্কর নিউজ কি কোন নিউজ তু বলে জানিপারিবু কি এ সঙ্গ ମୋ ଆଦରର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗେହ୍ଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କାନ ଧରିକି ଉଠ ବସ କରିକି ଯୋଗ ବଠେଇ କରୁଥିଲ କି ଭଲ ଭଲ ଟେନସନ ନାହିଁ ଭଲ ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ୱାମୀ